Hablabas antes precisamente de una de las demandas más importantes del naval, como es el dique flotante. Se celebraban esas diferentes comisiones para analizar la viabilidad tanto técnica como económica y financiera, y tras esas reuniones pues se ha sabido que es necesario pedir permiso a la Unión Europea para su construcción. Bueno, desde el sindicato, ¿veis que se está llegando al final de un proceso o qué esperanzas tenéis, ¿no?, en este sentido? Desde o sindicato vemos que se están poñendo trabas ao dique flotante. Eu creo que o que se están poñendo son excusas. Hai exemplos de que cando hai vontade política de facer algo se fai. Eu non sei se é obligatorio pedir permiso á Unión Europea para a construcción do dique flotante. Non creo que se chegue ao extremo de contar unha mentira tan absurda, pero sí que se eso é así, eso sabíase desde o principio, cando se empezamos a demandar aquí a construcción do dique flotante. E, por tanto, que en este momento, cando non hai, repito, non hai inversión pública para o dique, cando non se está a ver ningún avance, pois a mí me parece unha fuxida adiante e unha excusa. Seguimos hablando de otro sector. Antes hacía referencia al saneamiento de la ría. Esto me lleva a hablar de un sector también clave para la comarca de Ferrol, como es el sector marisquero. Bueno, ahora mismo, ¿cómo se ve este sector desde el sindicato de comisiones, ¿no?, la situación? Pois vemos con preocupación, igual que creo que se está a ver desde o conxunto da sociedade, non? Mira, o saneamento da ría tiña que estar xa finalizado fai tempo. Foronse dando largas aos plazos e foronse alargando, estábamos observando como nuns presupostos e nos seguintes non se facía fincapé nesa inversión, non había partidas presupuestarias suficientes para facela. O sector, temos unha ría riquísima da que podía ser, digo podía ser porque non o está a ser, un sector importantísimo para o desenrolo destas comarcas. Estamos a falar de 500 familias que dependen directamente dese sector. Estamos a ver que está, pois como falábamos antes do naval ou como falábamos antes da pouca industria que nos queda xa nesta comarca, non? Como se está deixando morrer, e repito, e ao final sempre é por falta do mismo, falta de vontade pública que tiña que verse reflexada na inversión pública e nos orzamentos, e non está a acontecer así. Antes hablabas, y ya cambiamos de asunto y volvemos a la realidad de los sindicatos, hablabas de ese trabajo realizado en comisiones desde hace muchos años por la unión, ¿no?, sindical con nosotras centrales, ¿no?, pues UGT, CIGA y USTG. Bueno, ahora mismo, ¿cómo veis esa unión? ¿Crees que está suficientemente fortalecida o todavía hay que trabajar más, ¿no?, para que se demuestre? Traballouse moito desde Comisións Obreiras en prol da unidade de acción sindical. Como che decía antes, xa se conseguirá antes en algún momento puntual, pero eu creo que agora estamos no bo camiño. Nunca é suficiente o traballo. A unidade de acción sindical vamos a ter que fortalecela, pero non só comisión, senón o UGT, CIGA e a USTG nesta comarca. Vamos a ter que traballar pola unidade de acción sindical todos os días. Eu creo que iniciamos un camiño, que é un bon camiño, porque además a sociedade non lo demandaba así, nos estaba demandando esa unidade, e vamos a seguir traballando por ela, pero é que non só a unidade de acción sindical entre as tres, ou neste caso na comarca de Ferrol, as 4 organizacións sindicales, é que temos que chegar a esa unidade tamén coa sociedade, co movimento asociativo, non? En prol de eso vamos a seguir traballando. Non queda outra, repito, porque estamos firmemente convencidos de que a maneira de salir desta situación, traballando todos xuntos, e ademais porque a sociedade non lo está a demandar. Quizá, Uri, la diferencia entre los sindicatos sea más en los medios de cómo conseguir los objetivos, que los objetivos quizás sean comunes entre todos ellos. Evidentemente temos diferencias e temos puntos en común. En algunhas cousas as diferencias son importantes, pero na maioría coincidimos, e sobre todo coincidimos na situación gravísima pola que está atravesando estas comarcas, que temos que traballar para sacala adiante. Ese é o punto máis importante, creo, en este momento que temos todos, o punto de encontro, e partindo de aí vamos a traballar. E traballaremos tamén naqueles puntos en que teñamos diferencias por calquer motivo, e traballaremos, estou a falar desde o punto de vista de Comisións Obreiras, evidentemente, e traballaremos para limar esas diferencias e para que esas diferencias non sean un atranco á hora de conseguir esa unidade de acción.
Hablabas antes de que también se pretende, lógicamente, la unión con la propia sociedad, y hablando de la sociedad y de la imagen que se puede tener de los sindicatos, bueno, a veces hemos asistido a diferentes actos violentos. Ahora puedo poner como ejemplo ese último pues acontecido con el inicio de la campaña electoral. No sé si hay preocupación a veces por esa imagen, ¿no?, distorsionada que se pueda dar desde los sindicatos, ¿no?, de cierta violencia. Temos preocupación por a imagen que se poida dar, pero temos preocupación, e ademais estamos a denuncialo desde fai tempo, por unha campaña que se iniciou xa fai tempo en contra dos sindicatos, de todos os sindicatos en xeral, non? Porque son moi conscientes de que ahora mismo os traballadores e traballadoras teñen que organizarse, están organizados xa, de feito, e son basicamente o único atranco que lle queda aos gobernos, tanto de España como de Galicia, para que teñan vía libre para aplicar todo tipo de medidas, non? Que de feito xa o están facendo basándose en esa maioría absoluta que supostamente legitimidade, entre comillas, lle deron as urnas, non? Por tanto, esa campaña xa estaba aí. En esa campaña de descrédito continuamos, pero tamén é certo que a sociedade, os traballadores e traballadoras e a sociedade é consciente de que se trata dunha campaña. Eu, que vaya por diante, que condeno absolutamente de forma máis firme a todo tipo de violencia, non? A que estamos a ver nos medios de comunicación, calquer tipo de violencia. Eu e a miña organización. A partir de aí creo que en certo momento se distorsionan e se transmite a intención de transmitir que os sindicatos somos violentos, non? Refiereste, supoño que en concreto, a aquel incidente que pasou... Sí, al inicio de la campaña electoral, sí. Bueno, eu oín en este medio de comunicación en concreto algunha declaración de un político que nos botaba a culpa aos sindicatos de que tuveran que agacharse para facer a campaña. Mira, non. Os sindicatos non obligan a nadie a agacharse. Ese incidente en concreto, había traballadores e traballadoras manifestándose pacíficamente diante dun sitio onde o goberno ou o Partido Popular en ese momento iba a facer un mitin. E os traballadores e traballadoras estaban exercendo o seu lexítimo dereito a manifestarse e ademais protestando por unha causa porque creo recordar que era Poligal, estaban os traballadores e traballadoras de Poligal e non sei se tamén de Navantia. Por tanto, estaban defendendo os seus intereses, estaban defendendo a súa empresa e o seu posto de traballo. E repito, o seu posto de traballo que implica tamén a defensa da viabilidade da súa empresa. Claro, cando nadie obrigou ao Partido Popular a esconderse para facer un mitin. E ademais creo que cando un se esconde é porque ten algo que esconder. E isto o digo porque en contestación a ese político que eu lle oín facer esas manifestacións. Se houbo o que eu vin de violencia, é certo que repito, desde a condena de violencia, pois creo que se rompeu un cristal no Hotel Almirante, o condeno e non debeu acontecer, pero tampouco debeu acontecer a carga policial que aconteceu, que foi o que eu vin, ademais, nos medios de comunicación, non? Ademais, unha carga policial indiscriminada, como outras tantas que vimos por aí, e que compañeiros que resultaron lesionados. Por tanto, non terxiversemos. Se vamos a condenar os actos violentos, condenemos os actos violentos que se poidan producir nun momento determinado por traballadores e traballadoras ou por xente que se está manifestando cos traballadores e traballadoras ou grupos violentos, como pode acontecer en manifestacións que vimos en Cataluña ou no País Vasco ou en Madrid, non? Que son grupos radicales e aislados do que é a organización do sindicato. Nas organizacións sindicais non hai xente violenta, non somos violentos, somos traballadores e traballadoras manifestándonos e reclamando o noso dereito, primeiro exercendo o noso dereito a manifestarnos e despois reclamando o que nos pertenece, o que é o noso, que é o dereito ao traballo e o posto de traballo. E a partir de aí, eu creo que, volvendo ao inicio da tua pregunta, si, terxiversouse a realidade e, ademais, enmarcada nesa campaña que desde fai tempo se están a levar a cabo contra as organizacións sindicais. Bueno, pues, Auri Vázquez, secretaria general de Comisiones Obreras en la comarca de Ferrol, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por haber venido y por haber puesto pues, un poco la luz sobre la actualidad del sindicato. Muchas gracias a vos. Ha sido un placer. Y gracias y a ustedes también por su atención. Nosotros volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto para seguir analizando la actualidad.
actualidad de Ferrol y su comarca. Muy buenas tardes.